ربنا بنحمه صلى الله عليه وسلم حجاب ويدخلنا في دولة الأحباب من غير سابق وحساب ولا عتاب ولا عذاب وأن الله يحببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في اللطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على اللهم صل وسلم عليه. وراء منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل وسلم عليه. من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه. وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه. من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على اللهم محمد صل عليه. وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. اللهم صل عليه. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. سبحان الله عز وجل. وشأنه خلق الخلق الحكمة وطوع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله عليه. علقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان
سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحق في عالم كرسي الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرر بكثرة الترداد، حيث أبرز من أعلم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا قلب سرورك توالى بحبيب عم الأنام نوالا صلى الله عليه. جل من شرف يا لقلب سروره قد توالى بحبيب نعم الأنام نوالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. قد ترك في الحسن أعلى مقامين وتناهى في مجده وتعالى. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. لاحظته العيون بما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. وهو من فوق علم ما قد رآته رفعة في شؤونه وكمالا.
قلب سروره قد توالى بحبيب عملنا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحال بتعقل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عبد عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكبر عليه غاية الإكبار صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلى الله عليه. فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنكل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه
ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله وقد عليه. قضت الأقدار الأزلية بما وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وشمائله التي هي أحسن الشمائل، وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. واستودعت هذا النور المبين أصلا وبدون مشرفة من العالمين،
فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم الكريم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فلقاه إلى بطنها فضمت وحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها صلى الله عليه وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة التي طال على أهل هذا العالم في وضاد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا يا رب ما كتوصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعان لدعانا وكتم هوانا إن أراد رضانا واحذرت بحب سرنا لسوانا ربما كتوصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعان لدعانا وخضع لنا إن كنت راجي وصلنا واترك مناك إذا ردت منانا يا رب ما كتوصفا بمحمد اغفر لنا معانا لدعانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا يا رب ما كتوصفا بمحمد يغفر لنا يا سامعان لدعانا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات
عيانا يا رب ما تتواصل بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا يا رب نتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب مشتغل بهم والهانا يا رب فتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود الله
عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومبعدكت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله عليه والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر
المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا على المثاني فازاروا النظرات واستضيئوا بجمال فاق في الحسن تفرق يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل أن يحصره العاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا إذا حبانا بوجود المصطفى مرحبا المصطفى
الهادي محمد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وهدينا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نتوسل بالجلالة والذي جاء بالرسالة نتوسل بالجلالة والذي جاء بالرسالة أحمد الهادي ولا تنجلي عنا الضلالة يا رسول الله بادر بالإجابة والسرائر تمموا ما في الضمائر وافتحوا باب السهالة يا شفيع المذنبين ذا زمان بهدوهنا
بالبلايا قد بلينا بالبلايا قد بلينا فادركوا في كل حال يا وسيع الجاه عجل بالمطالب لي وساهل كن معي في كل منزل واقبلوا ذا القلقلة لست راجي غيركم لا جاهكم أوسع وأعلى لست راجي غيركم لا جاهكم أوسع وأعلى قل لنا أهلا وسهلا وادفعوا عنا الضلال يا رسول الله غاره للذي مقبل بطاره مطلبه منكم بشارة نورك ساطع بدالا واهلكوا من قد تخصم أو سعى بالشر وظلام يبتلى بالهم والغام فجزى العادي كلالا يا رسول الله جينا نستمد في كل حين كن لنا والحاضرين كن لنا والحاضرين واعطي كلا ما ببالا وصلاة الله سرمد للنبي الهادي محمد وصلاة الله سرمد للنبي الهادي محمد ما بدا فجر وعماد هم بها صحبه وآلا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق
بما تديك عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه. ومن نشر طيبه تأطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام بعنانه صلى الله عليه. وانبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف محمدية عقودا آمين. توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة وسلات الموصولة. اللهم يا من لي تتوجه الآمال فتعود ضافرة آمين. وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرف الوسائل لديك سيد المرسلين الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحمود والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كرش إيجادك لأهل ودادك سيد القونين صلى الله عليه صلى الله عليه خالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرتك في ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا تقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
وتقبل منا ما تحررنا فيه من نياتنا وأعمالنا آمين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين آمين وفي طريق اتباعه من السالكين آمين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين آمين اللهم إنا لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا آمين وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمين آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين آمين أن تقابل المذنب منا بالغفران آمين بالإحسان بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم بركة وشريف وجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف آمين اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين آمين واكفي شر المعتدين والظالمين آمين واكفي شر المعتدين والظالمين واكفي شر المعتدين والظالمين آمين واقض العدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار آمين واجعلنا يا ربي في الحرز الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين آمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين آمين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب صلى الله عليه بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم sampai kepada halaman 237. Walamma qadima sallallahu alaihi wasallam Makkah istaqbalahu Ughaylimatu bani Abdul Muttalib fahamala wahidan baina yadayhi wa akhara khalfah. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bid-darain amin. Ila an qala wa lamma qadima sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Makkah istaqbalahu Ughaylimah bani Abdul Muttalib fahamala wahidan baina yadayhi wa akhar khalfahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Makkah, istaqbalahu Ughaylimah. Ughaylimah itu tasghir dari gulam, tapi itu enggak populer katanya. Syad ini pendapat ya. Ghulaimah itu yang lebih sering dipakai ya. Disebut dikatakan syad di sini. Ghulaimah ya, gulam, Ghulaimah tasghirnya anak kecil. Kecil sekali begitu ya. Gulam itu anak kecil. Kalau Ghulaim berarti anak kecil. Artinya benar-benar kecil, belum balik. Ghulaimah Bani Abdul Muttalib, dari Bani Abdul Muttalib. Fahamala wahidan baina yadayhi. Jadi Rasulullah masuk kota Makkah lagi, kemudian ada dua anak itu menyambut dari Bani Abdul Muttalib. Ya. Fahamala wahidan baina yadayhi. Satu ditaruh di depan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang satu lagi wa khalfahu wa akhar khalfahu, yang satu lagi ditaruh di belakang, dibonceng di belakang. Satu ditaruh di depan. Ini dalil boleh orang mengendarai bertiga kalau kendaraannya kuat. Begitu. Kalau sudah pasti ini kendaraan kuat, ya,
Jadi kalau kendaraannya nggak kuat jangan diboncengin. 3 satu orang beratnya 99 kilo, ya, nah, itu menyiksa. Nah, boleh. Ini dalil dikatakan di sini oleh para ulama, ini diperbolehkan orang membonceng 3 bahkan. Tapi itu maksudnya tawadu, ya, tawadunya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita naik motor, boleh nggak seperti itu? Lihat, itu melanggar nggak peraturan? Kalau melanggar peraturan jangan. Ya, muruahnya rapi nggak? Kalau anak kecil, bapak, itu kan nggak ada apa-apa. Ya, kalau orang laki perempuan bonceng, begitu, bukan muruah lagi, itu haram sudah jelas ya. Itu jelas haram. Jadi diperbolehkan di sini, ini contoh. Maksudnya di sini adalah tawadhunya Nabi Muhammad. وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أراد الانصراف خرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة وركب رسول الله عليه وسلم ثم قال سعد يا قيس اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب فأبيت فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف فانصرفت وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها. اللهم صل عليه وعلى آله. وعن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما dari Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qala zarana Rasulullah. Rasulullah menziarahi kami, mendatangi kami. Falamma aradal insiraf, setelah Rasulullah SAW ingin meninggalkan tempat itu dari rumahnya Qais, ya, beliau datang, kemudian Rasulullah SAW pulang. Ini akhlak, ya, akhlak dari baginda Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah para sahabatnya, begitu. Bukan hanya kita yang mau didatangi, tapi sesekali Nabi Muhammad datang. Kalau di hadis-hadis yang kemarin bahkan hanya mendatangi untuk apa? Dikasih apa? Roti kering. Budak dalam keadaan miskin tapi ingin juga menghibur Nabi Muhammad SAW. Ya, ingin senang, mau menghibur Rasulullah SAW. Ya. Tapi ternyata dialah yang terhibur dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasul SAW diperhatikan saja orang sudah pasti bahagia. Ya, semua yang pernah, bahkan disebutkan oleh para ulama tadi, beberapa orang ditulis dalam sejarah orang-orang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah. Bayangkan itu. Apa ada orang ditulis biografinya sekomplit Nabi Muhammad? Enggak ada. Ya, dan ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada orang siapapun yang terkenal sampai dibahas berapa orang yang bonceng. Bayangkan itu. Ya, Allah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Makanya tidak berlebihan kalau ada orang yang mengatakan bahwa kalau aku, tadi ada orang yang ateis yang mengatakan kalau aku harus memilih agama, aku pilih Islam. Mengapa demikian? Karena tidak terlewatkan sifat Nabi Muhammad SAW sampai jumlah ubannya pun, begitu ya? Sampai ubannya pun berapa ditulis, komplit benar. Tapi tidak ada satupun dari umat yang menyembah Rasulullah. Nggak ada yang menuhankan Rasulullah kan? Nah, ada. Nggak ada. Tapi ketakutan orang saja berlebihan. Awas itu jangan baca puji-puji Rasulullah nanti mengkultuskan itu. Ya, itu suudzon mereka aja karena mereka nggak tahu. Ya, orang menikmati sekali tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tidak ada satupun yang berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW. Nggak ada yang berlebihan. Ya, yang penting tidak dikatakan Rasulullah adalah anak Tuhan. Udah selesai. Selain dari itu boleh, bebas orang memuji Nabi Muhammad SAW. Ya. Falamma arada al-insiraf, ketika Qais tadi mau pergi, Rasulullah SAW meninggalkan rumah Qais tadi, qarraba lahu Sa'ad himaran wa ta'a alaihi bi qatifah. Kemudian Sayyidina Sa'ad, sahabat Rasulullah SAW, menyiapkan
ya, mendekatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam keledai himar, wa ta'a alaihi qatifah, di atas punggung kuda tadi diberi qatifah, permadani, sederhana, tapi ya qatifah itu sederhana, ya, yang sangat sederhana. Yang penting tidak langsung duduk di atas kuda, karena nggak ada pelananya, diambil kain itu taruh di atas seperti ini, taruh di atasnya. Kalau Sa'ad, ya, faraqiba sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah naik. Tsumma qala Sa'ad, ya, tsumma qala Sa'ad, ya Qais, ishab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ishab, temani Rasulullah. Kalau Rasulullah yang sendiri, temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Qais, faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, irkab. Kata Qais, Rasulullah mengatakan padaku, ayo naik. Karena Sa'ad sudah menyuruh naik menemani. Kemudian Rasulullah SAW naik, suruh naik lagi. Ya. Irkab. Fa'abaitu, dia tidak mau. Kok nggak mau? Diperintahkan Rasulullah kok nggak mau? Kan sahabat taat, tapi tidak mau. Apa ini? Artinya ta'adduban. Karena dia beradab, nggak mau bonceng Rasulullah. Begitu. Begitu. Nggak mau. Kita juga punya adab ya. Kalau disuruh orang yang lebih tua atau apa, ayo nanti minum duluan. Ada orang lebih tua, langsung minum. Kan disuruh tadi. Ini perlu diperbaiki lagi LCD-nya ini. Gitu. Jadi nggak semua yang disuruh itu iya aja begitu. Ya. Disuruh masuk duluan, kita suruh masuk duluan. Ada yang lebih tua, antum dulu. Begitu. Ya. Bukan yang disuruh langsung nyelonong aja. Nah, itu nggak paham berarti ya. Ada orang anak main, kata ibunya jam 5 sore harus pulang sebelum maghrib. Dia datang maghrib. Itu. Kata ibunya, kenapa datang maghrib? Kenapa nggak subuh aja? Kalau yang cerdas terpukul itu. Oh iya ya, berarti saya sudah telat. Kalau anak yang cerdas. Tapi kalau yang bahlul, keluar lagi dia. Katanya disuruh sampai subuh, kurang subuh. Begitu. Jadi sahabat itu orang-orang yang punya tahu. Disuruh naik, nggak mau dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'abaitu. Faqala imma tarkab wa imma tansarif. Kata Rasulullah SAW, kau naik atau pergi? Pilih mana? Mau naik atau pergi? Fansaraftu. Dia pun pergi. Karena tetap nggak mau boncengan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Tadi ta'adduban. Karena para ulama adalah menjaga adab. Wa fi riwayat ukhra irkab amami. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengatakan, naiklah kamu di atas, di depanku, duduk di depan. Fa sahibud dabah aula bi muqaddamiha. Ya. Orang yang punya dabah itu lebih layak, lebih tepat untuk duduk di depan. Yang punya di depan. Itu kan? Kalau kita naik motor, kita yang punya, kita di mana? Di depan kan? Begitu. Di depan. Ya. Jangan kita mau numpang, kemudian orang suruh di belakang. Begitu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in. Kata sahabat, semua diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini contohnya tadi, sampai naik membonceng itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tim? وفي المواهب عن المحب الطبري أنه صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عريا إلى قباء وأبو هريرة معه قال يا أبا هريرة أحملك؟ قال ما شئت يا رسول الله. قال اركب. فوثب أبو هريرة ليركب فلم يقدر فاستمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه. فوقع جميعا ثم ركب صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أبا هريرة أحملك؟ قال ما شئت يا رسول الله. وقال اركب فلم يقدر أبو هريرة على ذلك فتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. فوقع جميعا فقال يا أبا هريرة أحملك؟ وقال لا والذي بعث بالحق لا رميتك ثالثا. Disebutkan, diriwayatkan oleh Anil Muhib At-Tabari. Ya, At-Tabari ini Sayyid gitu ya.
beliau dari Al-Imam Husain, nasabnya kepada Imam Husain radhiyallahu taala anhu. Beliau Al-Hafid. Kalau hafid berapa tadi? Disebutkan 100.000 hadis minimal, paling sedikit 100.000 hadis baru dia disebut hafid, ya. Al-Imam Tabari ini seorang yang hafid. Jadi jangan ditanya hafalannya. Begitu. Berarti 100.000. Kalau ada orang yang dulu begitu ya, kalau ada orang yang dikatakan bahwa dia hafid, yang memberi kesaksian siapa? Guru-gurunya. Guru-gurunya orang-orang yang di atasnya, dan ulama sezamannya mengatakan dia hafid, diakui. Begitu. Ya. Kalau sekarang ada orang dipuji-puji oleh muridnya, wajar. Muridnya ngomong, "Oh, guru saya yang paling hebat, saya itu paling hebat." Kesaksian dari guru itu yang penting ya, dari ulama-ulama di zamannya. Beliau mengatakan, meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam raqiba himaran uryan ila Quba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik kuda uryan. Artinya uryan tidak pakai pelana, tidak ada pelana. Tadi kan ada gotifahnya. Ada gotifah, ada kain yang di atasnya atau ada pelananya. Itu tidak ada. Raqiba himaran uryan ila Quba. Kan licin itu. Enggak ada pegangannya. Di mana? Ya. Wa Abu Hurairah ma'ahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Hurairah bersamanya. Qala ya Abu Hurairah, ahmiluk. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu aku bawa, mau? Maksud dibonceng? Mau ikut? Ahmiluk? Qala ma syi'ta ya Rasulullah. Ya. Mana baiknya lah begitu ya kalau bahasa kita ya. Kalau terserah terlalu kasar buat Nabi. Ya. Sekehendakmu ya Rasulullah. Mau diajak ya boleh, kalau enggak ya apa-apa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan irkab. Naik. Fawasaba Abu Hurairah liyarkaba walam yaqdir. Abu Hurairah loncat naik ke atas, tapi enggak ada pelananya, enggak ada tempat berpijaknya, tidak ada pegangan. Maka Abu Hurairah terjatuh di situ, terpleset, ya. Dan memegang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memegang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jatuhlah berdua. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana itu? Ya, kalau riwayat-riwayat seperti ini buat orang-orang yang hatinya kotor, dia akan mengatakan Abu Hurairah berarti kurang ajar. Itu Syiah. Ya, orang Syiah. Tapi kita justru melihat bagaimana untungnya Abu Hurairah, ya, bisa memeluk Nabi Muhammad, bisa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan yang luar biasa. Jadi tergantung kita melihatnya. Kalau matanya bersih, mata dengan pengagungan, kita kagum semua pada seluruh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falam yaqdir fastamsaka bi Rasulillah. Dia pegangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawaqa'a jami'an. Terjatuh mereka berdua. Tsumma raqiba alaihi salatu wasallam. Rasulullah naik lagi, tsumma qala ya Abu Hurairah ahmilu. Naik lagi Rasulullah SAW, kemudian kata Rasulullah, mau ikut lagi kamu? Abu Hurairah bilang, masih deh Rasulullah, terserah ya Rasulullah. Ya, ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para ulama menjelaskan banyak sekali di sini. Kenapa sebagian tidak mau, sebagian mau? Ya, itu tergantung daripada ta'zimnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan yang tidak mau, dia juga menginginkan sesuatu. Menginginkan apa? Menginginkan dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, coba bayangkan orang yang pernah dibonceng oleh Rasulullah dicatat oleh para ulama namanya berapa sahabat. Masya Allah. Jadi kebanggaan ketika bisa bonceng Rasulullah SAW. Ya, baik di depan ataupun di belakangnya. Abu Hurairah mengatakan, kalau Rasulullah SAW irkab, naik lagi. Falam yaqdir Abu Hurairah dalik. Sama, nggak bisa juga. Ya, nggak bisa. Fata'allaqa bi Rasulillah. Pegangan lagi, pegangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fawaqa'a jami'an. Jatuh lagi yang kedua kalinya. Faqala ya Abu Hurairah, kemudian Rasul sallallahu naik lagi, faqala Abu Hurairah ahmiluk. Mau ikut lagi Abu Hurairah? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Faqala la. Yang ketiga, enggak ya Rasulullah. Walladzi ba'atsaka bil haq, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran,
la ramaituka tsalitsan, aku tidak ingin menjatuhkanmu yang ketiga kali ya Rasulullah. Kalau jatuh 2 kali. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وذكر الطبري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر وأمر أصحابه بإصلاح الشاة، فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها، وقال آخر يا رسول الله عليها سلخها، وقال آخر يا رسول الله علي طبخها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي جمع الحطب، فقالوا يا رسول الله تكفيك العمل، وقال قد علمت أنكم تكفوني ولكن أكره أن أتميز عليكم فإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه صلى الله عليه وعلى آله. وذكر الطبري أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر. Diceritakan dari Al-Imam At-Tabari annahu alaihi salatu wassalam kana fi safarin. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ketika beliau musafir, amara ashabahu bi islahi syah. Ya, dalam riwayat yang lain ada orang menghadiahkan kepada Rasulullah SAW seekor kambing. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat, ini kambing ya harus dipotong, dimasak, ya, dimakan maksudnya. Faqala rajulun ya Rasulullah alayya dzabhuha. Sahabat yang satu mengatakan, ya Rasulullah aku akan potong. Semua berebut, ya Rasulullah aku yang akan memotongnya. Qala akhar alayya salkhuha. Biarkan aku yang menguliti ya Rasulullah. Semua ambil bagian, enak ya. Itu sahabat Rasulullah SAW mempunyai dzauq yang luar biasa, nggak pakai disuruh lagi. Rasulullah perlu apa langsung dibantu. Mengambil bagian. Karena Nabi itu tidak pernah tidak membalas kebaikan orang, kan begitu, ya? Tidak pernah Rasulullah SAW membiarkan orang hal-hal yang sepele, sekecil apapun, ya. Ada orang hanya membersihkan minuman Rasulullah SAW, dibersihin dikit, ya, mau dihidangkan dibersihkan, didoakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma jammilhu, gantengkan orang ini, masya Allah, sepele. Jadi kita ini biasakan kalau ada orang berbuat apa, Allah barik fiik, syukran, jazakumullah khair, Allah yazidak. Apa aja kita doakan yang banyak, walaupun pemberiannya hanya sedikit. Ya, karena Rasulullah SAW doanya lebih dari segala-galanya. Dapat doa apa? Allahumma jammilhu. Doa masya Allah, gantengkan ini. Ketika dapat doa itu, ketika umur sudah 70 tahun tidak ada rambut putih. Ya, sahabat tadi tidak ada rambut, tidak ada ubannya. Ketika berumur 70 tahun dapat doa Rasulullah SAW. Ya, jadi langsung dibayar kontan oleh Rasulullah SAW. Maka para sahabat semua ikhlas, tulus, senang, ya, khidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Kehendak Allah lah untuk memberikan segala kemuliaan untuk para sahabat. Ya, maka semua mengatakan, satu lagi alayya salhuha, biarkan aku yang memotongnya. Qala akhar ya Rasulullah alayya tabkhuha, aku yang akan masaknya. Masya Allah, semua ambil bagian. Ya, faqala Rasulullah SAW alayya jam'ul hatab, kata Rasulullah biarkan aku yang mencari kayu bakarnya. Allah sallim alaihi wa ala alihi. Ya, beliau sayyidul awwalin wal akhirin, ya, imamil anbiya wal mursalin, alladzi laulahu lam tukhrajid dunya minal adami, sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karenanya Allah enggak ciptakan dunia dan seisinya. Bagaimana makomnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi Rasulullah SAW mengatakan, biarkan aku yang mencari kayu bakarnya. Allah sallim alaihi wa alihi. Faqalu ya Rasulullah nakfikal amal. Kata para sahabat, ya Rasul, biarkan kamu enggak usah kemana-mana, biar kami semua yang akan menjamumu. Kami akan mengerjakan semua itu tadi. Ya. Faqala qad alimtu annakum takfuni. Ya, kata Rasulullah, aku tahu kalian pasti akan melakukan itu. Enak ya? Beliau Rasulullah tahu juga niat para sahabat. Kan luar biasa ini. Ya, niat para sahabat ingin menjamu Rasulullah, Rasulullah juga tahu. Ya, walakin akrahu an atamayyaza alaikum. Tapi aku tidak suka, kata Rasulullah SAW, aku terlihat beda di antara kalian. Aku nggak mau. Kalau kalian bekerja, aku bekerja. Allah sallallahu alaihi wa alihi. Ya. Bahkan Rasulullah SAW
yang dilakukan oleh Rasulullah lebih banyak, seperti yang diriwayatkan Sayyidina Anas, ya, kana khidmatuhu li aktsar min khidmatillah. Khidmahnya Rasulullah kepadaku lebih banyak daripada khidmahnya Sayyidina Anas kepada Rasulullah. Padahal beliau pembantunya. Kan pembantu memang untuk membantu. Wajar kalau dia lebih banyak, tapi tidak berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Ya. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yakrahu min 'abdihi. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu min 'abdihi, tidak suka terhadap hambanya an yarahu mutamayyizan, terlihat mutamayyizan, berbeda, istimewa, baina ashabi, di antara teman-temannya. Rasulullah SAW tidak mau, tidak senang ada orang terlihat beda, ya, di antara teman-temannya. Para ulama menjelaskan supaya tidak salah. Bagaimana ini maksudnya? Kan ada juga orang seorang pengajar, guru ditaruh di tempat yang lain dan sebagainya. Ya, di waktu dia mengucapkan, di waktu kewajiban orang untuk melakukan itu, ya, terhadap orang-orang yang dimuliakan. Tetapi untuk orang yang dimuliakan seharusnya dia juga mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam kehidupan keseharian dia biasa. Kalau ada orang memuliakan, wajar untuk memuliakan ilmunya, kenabiannya, begitu. Ya, tapi kita tidak menikmati, begitu ya. Tidak boleh kita merasakan karena dibedakan itu kemudian kita merasakan senang dengan perbedaan itu. Jelas ya? Jadi bisa antara dua hadis ini tadi digabung, begitu Pak kata para ulama. Wa qala fi syifa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala wafada wafdu an-Najashi faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhum wa qala lahu ashabuhu nakfika ya nakfik qala innahum kanu li ashabina mukrimin wa ana uhibbu an ukafi'ahum. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan juga bahwa qala fi syifa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala wafada wafdun Najashi. Ya. Najasyi mengutus utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najasyi itu setiap pemimpin Habasyah disebut Najasyi. Seperti pemimpin Mesir Fir'aun. Jadi Fir'aun itu bukan satu, banyak. Namanya pemimpinnya raja Mesir disebut Fir'aun. Yang di Habasyah Najasyi. Ya. Najasyi yang pertama Muslim. Najasyi yang kedua penggantinya kafir. Ya. Tapi ini utusan yang pertama. Karena Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib waktu itu hijrah ke Habasyah. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhum. Rasulullah yang bangun ketika datangnya siapa? Utusan tadi, Rasulullah sendiri yang bangun, yang repot menyambut orang itu tadi. Faqala lahu ashabuhu nakfik. Ya Rasulullah, biarkan kami yang mengurus orang ini. Lihat ini, perhatikan baik-baik. Hadis ini penting sekali ya. Kata sahabat, biarkan kami yang menjamu orang ini. Qala innahum kanu li ashabina mukrimin. Ini bukan utusan orang biasa, ini luar biasa karena dia adalah orang-orang yang memuliakan sahabatku. Siapa? Sayyidina Ja'far dan para sahabat orang-orang yang hijrah ke Habasyah dimuliakan oleh utusannya. Utusannya pun dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini penting sekarang. Berarti sahabat itu tinggi, ya. Siapapun yang memuliakan sahabat dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Mafhumnya apa? Siapapun yang melecehkan sahabat, siapapun yang menghina sahabat, berarti dia tidak ada kemuliaan sedikit pun di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini innahum kanu li ashabina mukrimin. Ini orang-orang hebat, padahal bukan dia kan, utusannya ini, utusan. Jadi kalau kita mau memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, muliakan sahabatnya. Kita mau memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, muliakan dzurriyyahnya. Ya. Karena apa? Rasulullah memuliakan mereka. Rasulullah mencintai mereka. Kita ambil bagian. Kita mau memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, muliakan ulamanya yang lurus. Ya.
Ulama yang lurus, yang istiqomah, yang berani menyuarakan kebenaran, ya. Bukan yang menjadi tadi penjilat, enggak, yang lurus. Ya. Dekat kepada penguasa, boleh dalam rangka menasehati. Nanti akan saya bacakan satu kitab supaya kita mengerti bagaimana seharusnya kita menyikapi keadaan seperti ini. Apa yang kata Rasulullah, innahum kanu li ashabina mukrimin wa ana uhibbu an ukafiahum. Aku ingin membalas jasa orang yang telah memuliakan sahabatku. Masya Allah, ya, karena ini utusan Najasyi tadi memuliakan sahabat Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan tadi, ana uhibbu, aku suka, ya, an ukafiahum, untuk membalas budi orang-orang yang telah berbuat baik pada sahabat Rasulullah SAW. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa, tidak ada celah, ya. Kalau ada orang sampai mencela, berani mencela sahabat, mengeritik sahabat, siapapun dia, siapapun orangnya yang mencela sahabat Nabi Muhammad SAW, tinggalkan, jangan bergaul dengan orang itu, ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mencela Nabi Muhammad SAW. Kalau di hatinya ada kebencian, dalam hati itu urusan mereka dalam hati. Tapi begitu diucapkan, begitu dia kritik istri Nabi Muhammad SAW, sahabat Rasul SAW, siapapun orangnya wajib kita tutup pintu, selesai. Ya, nggak ada, putus dengan orang-orang yang kurang ajar kepada orang-orang dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang yang bonceng Rasul SAW? Ya, bagaimana orang-orang yang berdoa mengamini doa Nabi Muhammad SAW, makan bersama Nabi Muhammad, minum bekas airnya Rasulullah SAW. Ini hal-hal yang luar biasa, ya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, ya, ditetapkan tetap berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memuliakan para sahabat, istri-istri Nabi, juga Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil bagian. Alhamdulillah jamaah, saya ingin bacakan kondisi saat ini. Ini penting sekali. Saya mau baca saja, ya, saya akan bacakan. Sekarang ini sudah saya pernah sampaikan, taat kepada pemerintah itu adalah kewajiban. Saya ulang lagi, Ahad yang lalu sudah saya sampaikan. Taat kepada pemerintah hukumnya wajib, ya, selagi tidak menyuruh dalam maksiat. Ada 3 kelompok di sini. Ada yang ingin selalu menyalahkan, tidak mau taat. Itu orang yang keluar, itu berdosa mereka. Pokoknya kalau pemerintah dia nggak mau, ya. Dia apapun dari pemerintah dia nggak mau, haram, tauhid dan sebagainya. Ya. Satu, ini terlalu keras. Yang kedua, apapun yang keluar dari pemerintah baik. Apapun, pokok kalau pemerintah yang ngomong baik, waladhdallin amin, udah selesai, ya. Apapun, vaksin baik, padahal kita nggak tahu halal, haram, dampaknya gimana, bikin mati nggak ini, ya. Orang nggak sakit divaksin, begitu. Setelah divaksin lumpuh, naudzubillah min dzalik, sakit, belum tahu bahannya. Kalau ada vaksin disuntik kita jadi kembali ke umur 20 tahun, begitu. Disuntik vaksin langsung muda lagi, begitu. Tapi bahannya haram, kita nggak boleh. Apalagi mesti nggak pasti, ya. Disuntik, divaksin langsung ganteng gitu, ya. Nggak usah diedit lagi fotonya. Tapi bahannya haram, kita nggak boleh, ya. Nggak boleh mencelakakan. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kau lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Kebinasaannya kita tanya dulu, para dokter sepakat tidak? Nah, begitu. Kemudian yang dicoba, siapa itu yang dicoba? Ya, nah, orang-orang itu yang penting-penting. Ya, kalau kita kan nggak terlalu penting. Ya,
Nah, orang-orang yang penting itu yang disuntik dulu, ya, divaksin dulu. Kemudian kita lihat jadi apa? Itu. Kalau dia jadi orang, nah kita mau. Ya. Kalau sakit ya jangan. Nah, jadi kelompok yang kedua itu apapun iya. Pokok dari pemerintah apa aja ya. Homer dibolehkan, boleh homer. Riba boleh, boleh. Ya. Apa yang diperbolehkan boleh, yang diharamkan haram, gitu. Nggak ada ukuran, nggak ada. Kalau kita tidak, yang kelompok yang ketiga ini, nah kita insya Allah berada yang ketiga ini. Ya, bagaimana? Kalau baik dari pemerintah kita ikuti. Yang halal, disuruh pakai masker copot waktu makan, ya, supaya nggak ketelan masker itu. Ya. Itu perintah-perintah yang baik, ya. Pemerintah mengajarkan jaga jarak dan apa yang diperintahkan jaga jarak, ikuti. Jangan salaman, ya jangan salaman, begitu, ya. Nanti nggak usah salaman maksudnya. Itu yang baik-baik. Tapi yang nggak baik, ya jangan, ya. Kalau yang nggak baik kita tinggalkan, nggak boleh. Nah, ada orang mengatakan bahwa kalau semua perintah dari penguasa itu wajib ditaati. Lihat dulu, kalau ulama dikriminalisasi, orang nggak salah sampai dicari-cari, seperti yang kita saksikan sekarang ini, ya. Kita kalau nggak cemburu, kalau kita nggak ikut marah di sini, kita nggak akan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, koruptor bisa hidup nyaman, ya. Para ulama yang menyuarakan kebenaran diintimidasi luar biasa, ya. Pelanggaran di mana-mana banyak, tapi satu yang diarah, cuma satu aja, fulan saja, ya. Ya Allah, kita ambil bagian. Oh, ulama kita nggak seperti itu, akidah kita nggak seperti itu. Saya bacakan. Ini ditulis oleh Allamatud Dunya. Siapa Allamatul? Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih, murid daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Disebut Allamatud Dunya. Habib Abdullah yang mengatakan, ya, paling alimnya orang di dunia ini katanya. Jadi jangan ditanya lagi kalau masalah salaf. Ya, ikut salaf yang mana? Salaf itu enggak politik, salaf itu enggak, ya. Salaf itu ikutin semua apa kata pemerintah. Sabar, Bung. Ya. Lihat. Beliau mengatakan salah satu bab yang beliau susun, ya, insya Allah nanti kita bikin kajian khusus supaya orang nggak salah ini, ya. Kalau yang salah ya disalahkan, ya. Beliau menulis salah satunya, beliau mengatakan wala ba'sa bihadzal du'a liman khafa sultanan, dan tidak masalah berdoa, boleh berdoa jika takut kedoliman penguasa. Doanya nanti saya kirim. Nah, doanya saya kirim, yang minat, ya. Doa. Apa di antaranya doa? Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Kun li jaran min syarri fulan ibn fulan. Kun li jaran min fulan ibn fulan. Ya Allah, Allah sang pencipta langit dan bumi, jadikanlah engkau pelindungku dari kejahatan fulan bin fulan. Disebutkan namanya fulan bin fulan. Boleh itu, ya. Bukan orang, kalau ada orang jahat mau menjahati para ulama kemudian kita mengatakan waladhdallin amin, ya, nggak apa-apa, sudah itu terserah, ya, terserah sang penguasa, terserah mau dibunuh kayak mau diapa nggak apa-apa, ya. Nahnu abiduk, enggak seperti itu. Jadi boleh itu berdoa dengan doa seperti itu tadi. Bahkan dalam disebutkan juga min syarri abdika fulan wa junudih wa asyaih wa adba'ih minal jin wal ins, itu diambil daripada doa yang diriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ada ukurannya, ya. Kemudian beliau menulis lagi, ini penting, jangan dibilang ini orang yang radikal, ya. Ini enggak radikal, ini paling aswaja ini, ya, paling aswajanya aswaja, ya.
Bukan aswaja yang sekarang, aswajanya aswaja, udah boleh apa lagi saya. Ahlus sunnahnya ahlus sunnah, sunnah, udah pokoknya. Sumbernya ini, beliau faslun, beliau sebutkan itu dalam kitab ini, faslun, ini ya. Fi nushil wulati wa fadlihim, bab tentang menasehati penguasa dan keutamaan mereka. Wa dzammi man yaqrubu minhum wa la yansahuhum, dan celaan bagi siapapun yang mendekati penguasa tapi tidak memberi nasihat. Jadi dekat pada penguasa apa boleh. Ya, jangan salah. Ya, mudah-mudahan kita ini didengar. Saya kepengen didengar kalau yang begini. Ya. Jadi di sini disebutkan dalam kitab ini, menasihati menasihati penguasa itu baik, didoakan. Kalau doa jangan khawatir, pasti doa. Tiap hari Jumat kita doain ya. Orang Islam kita doakan. Di dalam Maulid Habsyi yang kita baca tadi, apa yang kita baca tadi? Ya. Ulata umurina, kan dia didoakan untuk siapa? Untuk penguasa. Jadi penguasa itu dapat doa, setiap Maulid dapat doa. Senang semestinya, ya. Tidak boleh curiga, hati-hati pada ulama. Kalau nanti ulama tidak mendoakan dan dosa semakin banyak, akhirnya hancur. Dan siapapun yang diam, seperti cerita Ashabus Sabat itu kan, Ashabus Sabat itu ada yang melanggar, ada yang diam, ada yang berteriak, melarang. Yang selamat cuma yang menegur. Yang menegur selamat. Yang satu diam, sudah bukan urusan saya. Dia dibikin bisu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hati-hati ini. Kalau yang melanggar dijadikan waja'alnahum qiradatan khasiin, dijadikan monyet. Dirubah menjadi monyet, kera. Jadi ini bab ditulis oleh ulama ahlus sunnah, salaf. Jadi kalau ada orang suka ngaku-ngaku salaf kita nggak begitu, salaf kita nggak begini, baca ini, baca. Iqra. Ya. Jangan menghukumi orang tanpa ilmu. Ya. Saya ulang lagi, babnya faslun fi nushil wulati wa fadlihim, ya, wa dzammi man yaqrubu minhum, celaan bagi orang yang dekat. Jadi dekat pada penguasa boleh untuk menasihati. Tapi kalau dekat hanya untuk bikin proposal, kemudian mengiyakan semua yang tidak iya, ini termasuk ulama su. Ya, ini maling disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Ya. Bahwa dia innahu lissun, dia adalah lis, pencuri, maling, mencuri akidah. Paham ya? Sudah jelas sekarang? Jelas ya? Jadi pemerintah itu kalau baik ya kita dukung. Kalau pemerintah mengkriminalisasi ulama, ya membeda-bedakan, tidak adil dan sebagainya, kita nggak usah melawan, nggak boleh melawan. Nggak boleh. Berdoa malam, nangis kepada Allah SWT, minta kepada Allah, minta ya Allah beri hidayah, ya Allah beri hidayah. Kalau enggak hidayah hancurkan dia. Boleh berdoa malam, minta nangis kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kondisi seperti ini sudah nggak bisa lagi apa-apa kita kecuali kita minta, mohon kepada Allah, menangis tiap malam, kita merengek, kita baca. Apa yang dibaca? Kemarin sudah saya jelaskan. Ya, baca pertama suratul Ra'd. Kemudian kita baca ya mudillu, ya mudillu, ya mudillu 95 kali. Dan doa-doa yang lain, doa tadi yang diajarkan nanti saya kirim ke Ustaz Abdul Latif biar dikirim lagi ke grup, dikasih harokat supaya jelas. Ya, kita doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita berharap mudah-mudahan diberi hidayah. Ya, karena tidak layak seorang dzurriyyah yang lurus, yang baik, bukan koruptor, bukan bandar narkoba, ya, nggak punya tempat prostitusi, baik mengajak orang untuk sholawat, mengajak orang untuk menutup tempat-tempat maksiat, kok dibenci, ya, kok dibenci. Ulama yang lain ikut ngomong juga, kadang-kadang ikut bersama-sama. Saya teringat di kitab Al-Ibris, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ya. Beliau mengatakan orang munafik itu walaupun duduk di tempat baik, walaupun dia sudah jadi ulama tapi asalnya munafik. Dia sudah jadi ustadz tapi munafik. Kapan dia akan muncul nifaknya? Ketika ada orang yang membenci wali-wali Allah Subhanahu wa taala,
ketika ada orang yang menampakkan permusuhan kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang lurus, yang nggak bersalah, nifaknya timbul. Lihat itu. Makanya jangan heran sekarang kok ada ulama ikut mencaci, ikut memboikot, ya. Waktu dulu ada Lady Gaga datang, nggak ada yang boikot, ya. Jelas-jelas ya bahwa maksiat, ngajak orang untuk maksiat, nggak diboikot. K-pop nggak diboikot, ya. Kok ada Habib diboikot? Kenapa kok bisa seperti itu? Ini tadi sebabnya. Jadi hatinya memang ada nifaknya. Dan nifak itu muncul kapan? Ketika ada permusuhan, ada orang munafik mau menampakkan dirinya, berani terang-terangan memusuhi para wali, nifaknya timbul semua itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Nasallallahu alafiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Allah beri hidayah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan siapapun yang berniat buruk kepada umat Islam, kepada guru-guru kita, kepada para habaib kita, ya Allah ya Arhamar Rahimin, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kesucian keluarganya, dengan loyalitas para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan wali-walimu ya Allah, dengan keberkahan wali-walimu ya Allah. Mudah-mudahan Allah hancurkan sehancur-hancurnya siapapun yang berniat buruk kepada para ulama, para habaib, para dai, ya Arhamar Rahimin, bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك في سبيل هداك والحقني بعصياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.